शादी का घर फूलों की खुशबू और रोशनियों से जगमगा रहा था। हर तरफ खुशी का समा था। आज असद की शादी थी और पूरा खानदान महीनों से इस दिन के इंतजार में था। असद एक नेक और मेहनती नौजवान था। उसके वालिद चौधरी अकरम साहब इलाके के माज़ज़ लोगों में शुमार होते थे। उनका खानदान रवायात का बहुत पाबंद था और हर रस्म व रिवाज पूरी तंदही से निभाया जाता था। दल्हन का नाम आयशा था। वह एक सीधी सादी मगर बहुत समझदार लड़की थी। असद और आयशा की शादी रिश्तेदारों के जरिए तय हुई थी। दोनों खानदान एक दूसरे को बरसों से जानते थे और ये रिश्ता सबके लिए खुशी का बास था। आयशा के वालिदिन शाहिद साहब और उनकी अहलिया नसरीन भी उसी शहर में रहते थे। वो एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते थे, मगर उनकी तरबियत और अखलाक की वजह से पूरा मोहल्ला उनकी इज्जत करता था। शादी की तमाम रस्में खुशी खुशी मुकम्मल हो रही थीं। मेहंदी की रात, बारात की तैयारी, सब कुछ रिवायती अंदाज में हो रहा था। आयशा का दिल भी खुशी से भरा हुआ था, मगर उसके दिल में एक बात थी जो वो किसी से नहीं कह पा रही थी। आयशा की बड़ी खाला रक्साना, जो बचपन से उसकी परवरिश में शामिल रही थीं, उसे बार बार कहती थीं, बेटी, शादी के दिन कोई राज नहीं छिपाना चाहिए। सच्चाई से शुरू होने वाला रिश्ता ही मजबूत होता है। आयशा हर बार मुस्कुराकर खामोश हो जाती। उसे डर था कि अगर उसने अपना राज बता दिया तो शायद सब कुछ बिगड़ जाए। बारात का दिन आ गया। घर मेहमानों से भरा हुआ था। रिश्तेदार दौर दौर से आए थे। ढोल की थाप पर खुशियां मनाई जा रही थीं। आयशा सरख जोड़े में जीवरात से सजी एक परी की तरह लग रही थी। निकाह की रस्म मौलवी साहब की मौजूदगी में अदा हुई। आयशा ने कांपते हाथों से कबूल है कहा और असद की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। निकाह के बाद रुखसती की तैयारी शुरू हुई, मगर रुखसती से पहले आयशा ने अपनी अम्मी से कहा कि वह सबके सामने कुछ कहना चाहती है। उसकी अम्मी ने परेशान होकर पूछा, बेटी, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आयशा ने मजबूत लहजे में कहा, अम्मी, मुझे कुछ बताना है, सबके सामने, ये ज़रूरी है। नसरीन बेगम का दिल धक से रह गया। उन्होंने अपने शौहर शाहिद साहब को बुलाया और दोनों ने मिलकर आयशा को समझाने की कोशिश की। बेटी, आज तुम्हारी रखसती का दिन है, अभी कुछ कहने का क्या वक्त है? मगर आयशा अपनी बात पर अटल थी। आमी, अगर आज नहीं तो कभी नहीं। मैं चाहती हूँ कि मैं सच्चाई के साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करूँ। आखिरकार खानदान के बुजुर्गों ने इजाज़त दे दी। हाल में खामोशी छा गई जब आयशा ने माइक हाथ में लिया। हर कोई हैरान था कि आखिर दुल्हन क्या कहना चाहती है। असद भी परेशान होकर उसकी तरफ देख रहा था। उसके वालिद चौधरी अकरम साहब की भनवें भी तन गईं। माहौल में एक अजीब सी कशीदगी फैल गई। आयशा ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। सबसे पहले मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर मेरी ये बात आप सबको परेशान करे, मगर मैं चाहती हूँ कि मेरी नई ज़िंदगी मेरे नए ख़ानदान के साथ झूठ की बुनियाद पर शुरू न हो। सब लोग सांस रोके सुन रहे थे। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं शाहिद साहब और नसरीन आंटी की बेटी हूँ, मगर जो आप नहीं जानते वह ये है कि मैं उनकी सगी बेटी नहीं हूँ। ये सुनते ही पूरा हाल सन्नाटे में डूब गया। असद की आंखें फट्टी की फट्टी रह गईं। चौधरी अकरम साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। नसरीन बेगम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वह खामोश रहें। आयशा ने आगे कहना शुरू किया। 20 साल पहले जब मैं सिर्फ चंद दिन की थी, मुझे एक मस्जिद के बाहर छोड़ दिया गया था। शाहिद साहब, जो इस वक्त वहां नमाज पढ़ने गए थे, उन्होंने मुझे पाया। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी और वह बरसों से दुआएं मांग रहे थे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला, अपना नाम दिया, अपनी मोहब्बत दी। उन्होंने कभी मुझे एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनकी सगी औलाद नहीं हूँ। उसकी आवाज़ में जज्बात की शद्दत थी। मेरी उम्मी नसरीन ने मुझे अपने दूध की बजाय फेडर से पाला, मगर उनकी मोहब्बत में कभी कमी नहीं आई। उन्होंने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक माँ अपनी सगी बेटी को देती है। हाल में लोगों की आंखें नम हो गईं। कुछ लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे, कुछ की आंखों में तारीफ के आसार थे। आयशा ने आगे कहा, मैंने ये राज इतने सालों तक अपने दिल में छिपाए रखा क्योंकि मुझे डर था कि लोग क्या कहेंगे। मगर जब मुझे ये रिश्ता मिला और मैं असद से शादी करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं अपने नए खानदान से कुछ नहीं छिपाऊंगी।
اگر آپ لوگ اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتے تو مجھے یہ فیصلہ ابھی معلوم ہونا چاہیے، رخصتی سے پہلے۔ یہ کہہ کر عائشہ خاموش ہو گئی، اپنے سسرال والوں کے ردعمل کا انتظار کرتے ہوئے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد چوہدری اکرم صاحب آگے بڑھے۔ سب کی نظریں ان پر ٹک گئیں۔ کیا وہ اس رشتے سے انکار کر دیں گے؟ مگر جو ہوا اس نے سب کو حیران کر دیا۔ چوہدری اکرم صاحب کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹی، تم نے آج جو ہمت دکھائی ہے وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تم نے سچ بولنے کے لیے اپنی خوشی کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہاری تربیت کتنی اچھی ہوئی ہے۔ انہوں نے شاہد صاحب کی طرف دیکھا اور کہا، شاہد بھائی، آپ نے ایک لاوارث بچی کو اپنایا اور اسے اتنی اچھی تربیت دی کہ آج وہ سچائی کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر انہوں نے سب کے سامنے اعلان کیا، خون کا رشتہ ہونا ہی سب کچھ نہیں ہوتا، محبت اور تربیت سے بنا رشتہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ عائشہ ہماری بہو ہے اور رہے گی۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس کے گھر پیدا ہوئی۔ اسد، جو اب تک خاموش کھڑا تھا، آگے بڑھا اور عائشہ کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے کہا، عائشہ، تمہاری اس ایمانداری نے مجھے تم سے مزید محبت کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں ہمیشہ۔ پورے حال میں تالیوں کی گونج پھیل گئی۔ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ عائشہ کی خالہ رخسانہ، جو اب تک خاموش کھڑی تھیں، اچانک آگے بڑھیں۔ ان کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ انہوں نے کانپتی آواز میں کہا، عائشہ بیٹی، مجھے بھی تم سے کچھ کہنا ہے۔ سب کی توجہ اب رخسانہ کی طرف مبذول ہو گئی۔ انہوں نے کہا، 20 سال پہلے میری بہن، جو تمہاری حقیقی والدہ تھی، بہت مشکل حالات سے گزر رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا اور وہ اکیلی تمہیں پالنے کے قابل نہیں تھی۔ اس نے مجبوراً تمہیں مسجد کے باہر چھوڑا، اس امید کے ساتھ کہ کوئی نیک انسان تمہیں اپنائے گا۔ عائشہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ آپ میری حقیقی والدہ کو جانتی ہیں؟ رخسانہ نے آہستہ سے سر ہلایا، آنسو ان کے گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بیٹی، میں تمہاری خالہ نہیں، میں تمہاری حقیقی خالہ ہوں۔ میں برسوں سے تمہاری تلاش میں تھی۔ جب مجھے نسرین کے گھر ایک بچی کے بارے میں معلوم ہوا جو مسجد کے باہر ملی تھی اور اس کی عمر کا حساب لگایا، تو مجھے شک ہوا۔ میں نے آہستہ آہستہ اس خاندان کے قریب آنا شروع کیا تاکہ یقین کر سکوں۔ جب میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری آنکھیں بالکل اپنی بہن جیسی تھیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ تم وہی بچی ہو۔ یہ انکشاف پہلے سے زیادہ حیران کن تھا۔ پورا حال دوبارہ خاموش ہو گیا۔ عائشہ نے کانپتی آواز میں پوچھا، میری حقیقی والدہ، وہ کہاں ہیں؟ رخسانہ نے آہستہ سے کہا، افسوس بیٹی، وہ چند سال پہلے انتقال کر گئیں، بیماری کی وجہ سے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں تمہیں تلاش کروں گی اور تمہاری زندگی میں شامل رہوں گی، بغیر یہ بتائے کہ میں کون ہوں، جب تک وقت مناسب نہ ہو۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رخسانہ کو گلے سے لگا لیا۔ آپ نے اتنے سال میرا خیال رکھا، میری تربیت میں حصہ لیا اور کبھی بتایا نہیں۔ رخسانہ نے کہا، میں ڈرتی تھی بیٹی، ڈرتی تھی کہ کہیں یہ راز تمہاری خوشیوں پر اثر نہ ڈالے۔ مگر آج جب تم نے خود اتنی ہمت دکھائی سچ بولنے کی، تو مجھے لگا کہ اب مزید چھپانا ٹھیک نہیں۔ نسرین بیگم، جو اب تک خاموش کھڑی تھیں، آگے بڑھیں اور رخسانہ کا ہاتھ تھاما۔ رخسانہ باجی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیشہ ہماری بیٹی کا خیال رکھا، بغیر کسی حق جتائے۔ آج سے آپ بھی ہمارے خاندان کا حصہ ہیں، پہلے سے کہیں زیادہ قریب سے۔ یہ سن کر پورا حال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ آج کا دن نہ صرف اسد اور عائشہ کی نئی زندگی کا آغاز تھا، بلکہ عائشہ کو اپنے حقیقی خاندان سے جڑنے کا موقع بھی ملا تھا۔ شاہد صاحب، جو اپنی بیٹی کی باتیں سن کر جذباتی ہو گئے تھے، آگے بڑھے اور کہا، عائشہ بیٹی، تم ہمیشہ ہماری بیٹی رہو گی، چاہے خون کا رشتہ ہو یا نہ ہو، اور آج سے رخسانہ باجی بھی ہمارے خاندان کا اہم حصہ ہیں۔ ہم سب مل کر ایک بڑا خوش نصیب خاندان بنائیں گے۔ عائشہ نے اپنے دونوں والدین، شاہد صاحب اور نسرین بیگم، اور اپنی خالہ رخسانہ کو ایک ساتھ گلے لگا لیا۔
यह एक ऐसा लम्हा था जिसे अल्फाज में बयान करना मुश्किल था। खुशी, दुख, हैरानी और मोहब्बत, सब जज्बात एक साथ महसूस हो रहे थे। रख्सती का वक्त हुआ तो आयशा ने अपने तमाम घर वालों से रख्सत ली। असद की गाड़ी में बैठते हुए उसने पीछे मुड़कर देखा। इसका पूरा खानदान, नया और पुराना, वहां खड़ा मुस्करा रहा था। असद ने उसका हाथ थामा और कहा, आयशा, आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्चाई में कितनी ताकत होती है। तुम्हारी हिम्मत ने न सिर्फ हमारे रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ खानदान भी वापस दिला दिया। आयशा ने मुस्कुराकर कहा, मुझे डर था कि सच बोलने से सब कुछ टूट जाएगा, मगर उसने तो सब कुछ और मजबूत कर दिया। शादी के बाद की जिंदगी में आयशा ने दोनों खानदानों को एक साथ जोड़े रखा। हर ईद, हर त्योहार वो अपने परवरिश करने वाले वालिदैन और अपनी खाला रखसाना दोनों को साथ लेकर मनाती। चौधरी अकरम साहब का खानदान भी आयशा को अपनी सगी बेटी की तरह इज्जत देता। कुछ अरसे बाद आयशा ने अपनी हकीकी वालदा की कब्र पर भी हाजिरी दी। रक्साना उसे वहां ले गईं। कब्र के पास खड़े होकर आयशा ने आहिस्ता से कहा, आमी, आपने मुझे छोड़ा नहीं था, आपने मुझे एक बेहतर जिंदगी दी। आपकी वजह से मुझे दो खानदानों की मोहब्बत मिली। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। ये कहानी सिर्फ एक राज की कहानी नहीं, बल्कि ये ईमानदारी, हिम्मत और मोहब्बत की कहानी है। आयशा ने साबित किया कि सच्चाई, चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, हमेशा बेहतरीन रास्ता होती है। उसके राज ने न सिर्फ उसके ससुराल वालों के दिल जीत लिए, बल्कि उसे उसका खोया हुआ माजी भी वापस दिला दिया। आज भी जब लोग इस खानदान की बात करते हैं, तो वो उस शादी के दिन को याद करते हैं जब दुल्हन ने एक ऐसा राज बताया जिसने पूरे खानदान को हैरान कर दिया। मगर इस हैरानी ने मोहब्बत और रिश्तों को मजीद मजबूत बना दिया। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि खून के रिश्ते अहम होते हैं, मगर मोहब्बत और तरबियत से बने रिश्ते उससे कहीं ज़्यादा कीमती होते हैं। और सच्चाई, चाहे कितनी ही मुश्किल हो, हमेशा रिश्तों को मजबूत बुनियाद फ्राहम करती है।